Yo, Chief Rob, once again, the real Ilonggo Freestyle, ladies and gentlemen. Represent PGF together with Psych Unit, SYK Unit, show your knowledge. On this evening, ladies and gentlemen, 18th version of Ilonggo Chief Rob. On my right side, represent SYK Unit, The Boy. Palakpakan naman dyan, ladies and gentlemen. And on my left side is Boom Boom. Represent PGF. Palakpakan naman dyan. Yan, dito na pagmadagaan ba? And once again, much respect to SYK Unit, Second Snipes, Godfather of SYK Unit, and sa tanong ng PGF, mga members dito sa buong San Agustin, San Agustin, Aurora Subdivision. And start of round 1, start with toss coin. Let's go. Let's go. Round 1, The Boy. Pampagana lang, plakpakan lang. The Boy, I'll give you 1 minute. Patay. Game na? Ano ka calculator? Sige. Go. Okay. Yo, The Boy, birada! Ay na ako subong niya nga tira. Ay subong ako niya tira, ikaw yung subong niya nagaplang luya, nagaplang mula. Ako niya flip top nagabaga, abrakadabra lit sa iyo di puta. Katamaan si mo kadako nga tao, katamok tambok, gabulay ka katamawo. Imo nga kolesterol pagwaa, balaan ko nagwaan ka kagina. Tamaan mo kalolo, ikaw nagtambok. Ari na akong tira nga brutal. Ibalik sa mental ga may dalang pinaka-abnormal. Baboy. Ga ibalik sa tangkal, hindi ka na magwakal. Kababoy si mo. Masubong naka-white shoes, balang katsura mo daw nakupos nga uyapos. Akon utok, akon nga subong na blanco, akon utok, balangko, tsura mo daw yapok, tail mo daw mulapok, ilok mo may putok. Wala pa tapos ako niya 1 minute, balangko, ikaw nagakoriit, kasumpiti mo igip. Yo, once again, The Boy, round 1. Yo, palakpakan naman dyan. Yeah. Round 1, boom boom, boom boom. Yo, give me the mic. Give me the mic. When I say silent, silent lang. Ladies and gentlemen, boom boom. Round 1, represent PGF, birada. Baboy lang perme ang imo ginatira, pero boy balaan ko ginabuli talang ka sa kama. Yo, give me the mic. Tanaway mo porma do Meksikano, pero balaan ko ang gabi igakaon ka tarugo. Balaan ko ubog ako, pero ikaw nagakurog. Tanawa mata mo, pero di ka butlog. Panawad na mabuhay ka pala, muti mo nga itlog. Ano imo ginarepresenta? Tsura mo ito man ng baligya lata. Ulion na kasan todo, hasta magsinggit ka mama. Show your knowledge, cause I got skills. Baby boy, I'm gonna put you down the hill, so fuck you and eat this balls, bitch. Wala na ko kabalo sang ako niya isogpon, pero balaan ko boy, higo-higo imo nga mga ngipon. Hi man, peace man. Ay na, joke na ba? Yo, time, ladies and gentlemen, end of round 1, palakpak. Yo, once again, represent Chief Rob here in University of San Agustin, beside University of San Agustin, our division, Tubang sa Penguins, ladies and gentlemen, end of round 1. And for this evening, represent judge number 1 once again, Rich. Where's Rich? Judge number 1. Judge number 2, Judge number 2, Nanch, Judge number 3, Friends. And judge number 4 represent the Godfather of SYK Unit, ladies and gentlemen, Second Snipe. Go, go, go. Yo, and Charlotte, once again, thank you so much sa venue. Miss kan accidentally nakasalta kami ni. Dito na patagayan. Para round 2, ladies and gentlemen, The Boy bounce back. Ladies and gentlemen, The Boy, birada. Man mo porma ko Meksikano, imo ya boke, gagwa imo keke. Abi ikaw magpanat pras kun ikaw magpormado man og garbis o krasig baras. Nami ka butang sa tinula, kadako-dako si mo nga tao.
Nga gago, nga may pagkaungo, may pagkalanglang, kulang-kulang. Balik sa mental. Sa tangkal gali, sura mo do buli. Buli ka kabayo. Makakita ka agi, ikaw kabayo. Ako nagtutuntat ako niya flip top, pero tsura mo nga dorop top. Wala na ko yambal. Kay balik na lang ni siya sa tangkal para wala na ko problema. Ako niya flip top, wala ko bago lang ko. SYK unit, ikaw ka koreet, ikaw gali. Your time. Yo, before we proceed to Boom Boom, once again, Freestyle Prince in Iloilo, Boy and King in the house. Kada kusang moon. Yo, Freestyle Prince. Itawagan nyo kung sino maangal. Freestyle Prince. Ladies and gentlemen, round 2, Boom Boom to the boy, Birada. Ang imo mga tira, perte ka korne. Kung makita mo ko, boy, ikaw ang nakahorne. Dalawa pala mga chicks ko nga, pod, puro sexy, pero tsura mo doging tapal nga monkey. Permi lang tangkal, ang imo ginawakal, dugay-dugay ang baba mo mabukal. Kawatan ka lang dito sa may tansa, ang dapat sa imo ginalampo sa kama. Wala na ko sang may isugkon, kay hubog na ako. Manumdum na lang ako sa mga tira para sa imo. Ang kalo mo daw kabayo. Tsura mo daw gin... Bueno ko kabalo, pero may loylaw ay dito sa imo. Refresh. Diba? Sorry ka na lang kung ikaw ang maperde. Kay balaan ko tatay mo kabaligi ako tong candy. Wala na ko subon. Time. Yo, time, ladies and gentlemen, and of 18th version of Ilonggo Trip Rap, the real Ilonggo Freestyle here in Iloilo. Yo, represent Boy from Bacolod. Woo! Welcome to Ladies and gentlemen, Psych Unit represent Boy. Psych Unit. Yo, special judge nila sa Bukaron si Boy. Karon din guys, si Boy. Yo, Freestyle Prince again. Hi. Yo, nag-visit ang rappers from Bacolod, SPK Unit, ladies and gentlemen. And now, this comes the decision of our judges. Judge number 1, Fritz. Boom Boom. 1 point, Boom Boom. 2 points for Boom Boom. Nan my friends, dula ko nga kay Rias mas laga ka dula-dulaan sa ngitira. Pero do mas kita ko do mas labaw kay Boom Boom, do mas may sense ko kay Boom Boom. 3 points for Boom Boom. Second godfather of SYK Unit. SYK Unit represent. Second snipe. Boom Boom. We have 4 points for this 18th version of the Ilonggo Trip Rap. Boom Boom. SYK Unit, PGF, sign of peace. Sign of peace. Peace. Sign of peace. Yo, give me the mic. Yo, visit our YouTube account. Just type Trip Rap. Kaya makita nyo to ang amon nga sambuan sa buong agabi. And once again, PGF, SPK Unit, thank you so much. Charlotte, yo, peace yo.